Dobar dan svima. U današnjem videu ćemo na ovom laptopu Medion Akoya model koji je model E6224 izvršiti upgrade procesora, RAM memorije te ugradnju SSD diska. Kao što vidimo, laptop radi, pali. U pitanju je procesor i3 procesor druge generacije, 4 GB RAM memorije te 750 GB hard disk. Mi ćemo ugraditi procesor i5 druge generacije, mi ćemo na 8 GB RAM-a i na jedan Samsungov SSD od 256 GB. Znači, prvo i osnovno, uvijek isključujemo bateriju. Baterija je dobra, a zatim u ovom slučaju vadimo DVD RV. Nakon toga odvećemo ovdje dva šafa koja drži jedan je već odvrnut hard disk. Znači njega ćemo skloniti ovdje jer tu moramo taj caddy ugraditi SSD disk. Nakon toga odvrćemo ostale šarafe. Laptop je onako u prilično dobrom stanju, baterija je dobra. Ja mislim da se određeni upgrade isplati odraditi, jer će raditi još dugo godina za osnovne potrebe, internet, office, mailove i tako dalje. Znači, šarafe smo odvrnuli, skidamo kontakte od Wi-Fi antene. To je dobro. Otvaramo laptop. Ovdje imaju 1, 2, 3, 4, 5 mali kao plastične žabice koje služe za otvaranje tastature. Da se tastatura, da samo uhvatimo jednom rukom i to je to. Znači, tastatura je skinuta. Nakon toga otpajamo konektor koji postoji u ovom slučaju. Ovo je konektor od mousepada. Dobro, da vidimo drži li koji šraf ovdje. Ovdje nema ni jednog šafa s tim, tako da možemo pristupiti odvajanju. Pa ćemo vidjeti koji se dio skida. Da li je to prednji dio ili je to zadnji dio. Ipak ide, gornji dio ide. Ništa nasilo, ništa. To je odlično. Ovdje ćemo izvući ove dvije žice od Wi-Fi-a. Ovo je konektor za ova dva USB-a, ovo je konektor od USB-a isto. Konektor od USB-a koji isto skidamo. Šta se... Aha, ovo je dole za bateriju. Ovo je konektor od displeja. Ovo je konektor od ploče za paljenje. Ploče za paljenje koju također možemo izvaditi. Ovdje imamo konektor od zvučnika. Nakon toga ovdje imamo jedan šaraf, da vidimo da ploča izlazi normalno. Top, ovo je napravljeno po meni dobro, čak što više odlično. Ovdje imamo procesor, znači procesor je sa Intel HD grafikom chipset koji je zaštićen termalnim pedom, što je jako dobro. To je vjerovatno i uzrokovalo da laptop i danas dan radi, ipak ovo je stariji laptop. Znači, to je dobro. Znači, odvrćemo
okrećemo procesor i3 druge generacije, znači samo jedan šaraf, odvrnemo, ugrađujemo procesor i5 druge generacije. Na svakom procesoru ima označeno ovdje, kao što vidite, ima ova strelica, ne znam koliko ćete vidjeti, da vidim. Ovdje ima strelica, a ta strelica isto ima i na soketu. Znači, ugrađujemo procesor. Dobro, procesor ćemo odmah očistiti. Dobro, sad pristupamo otvaranju kulera, jer to mora biti sve po PS-u. Treba nam mali šavčić. Znači ovdje imamo 1, 2, 3, 4 mala šavčića. Znači 1, 2, 3, 4. Znači, otvaram skida, evo vidite. Ovaj je laptop u potpunosti bio zapušen. Vidite ovdje ova. Da to ja ne bih prljao ovdje. Ja ću to sve, evo i kuler je sve prljava iznijeti u drugu prostoriju, samo da ispušem. Evo, kao što vidite, ovo je sve ispuhano, to se sja. Samo ću još ovaj dio ventilatora morati oprat, znači opere se pod vodom. Dok budemo pripremali, evo to je sve oprano, to se sad sja ko novo, fabrika. Ovdje ćemo nanijeti nek rastopi ovu termalnu pastu. Danas je jako vruće. Na plastični dio ćemo nanijeti antistatičku zaštitu, evo na ovaj dio. Dobro. Ovo je magnetni, ova osobina se okreće ovdje u ovom magnetnom polju. Znači tu postoji tekućina, bude fabrička koja se vremenom istopi, onda dolazi do zujanja samog kulera. Zato imamo specijalno ulje ili masku koja se koristi isključivo za kulere. Piše, evo kao vidite, fan only, FL20, vrhunska stvar. I nanosimo ovdje u ovu rupicu. Ne treba to puno.
Zatim vratimo sam kuler, blago podignemo par puta gore dole, vratimo da se to ulje ili ta mast da se ravnomjerno raspodijeli i na duže staze mi smo raha što se tiče kulera. Nakon toga pristupamo skidanju stare termalne paste koja se već rastopila do određenog dijela. Ovo mora sve da se sja. Ovdje ima na jednom dijelu zakorilo. Uzet ćemo još jednu maramicu. Koliko god izgledalo čisto, vidite. To se mora precizno, tačno odraditi da to bude fabričko stanje ponovo. Ovdje, u slučaju da ovako dođete na dio koji zakori, nikako koristiti metalni dio, samo isključivo neku plastiku. Sad je dobro. Znači, vraćamo ponovo, znači kuler ovo vjerovatno ide ispod. Vraćamo ponovo kuler. Isti taj kuler zavrćimo sa 4 šrafa koje su prethodno tu bili. Evo, sad 1. Dva. Ovo je jako sitno. 2. 3. 4. Sad, prije nešto ugradimo prije nego što ne nanesemo termalnu pastu, dobro bi uvijek bilo ispitati kuler. Znači, ovi kuleri su uglavnom 5 ventilatori, kuler kako hoće kaže. 5 volti, 0,5 ampera, u ovom slučaju 0,4. Na koji način ispitati da li pravilno radi, da ne zakača negdje za lim, da ne bi sklopili laptop, pa nakon toga valja ponovo sve rastaviti. Znači, to se može uraditi pomoću laboratorijskog napajanja. Znači, podesimo 5 volti. A zatim nađemo prvo minus, pošto su kontakti jako sitni. A nakon toga nađemo plus. Evo vidite. Ventilator se vrti perfektno, bez ikakvog zuljanja ili bilo kakvog drugog problema. Dobro. Znači, možemo pristupiti vraćanju samog hladnjaka. Ovdje ćemo isto malo to skinuti. Koristimo naravno našu EC360 da imamo termalnu pastu. Dobro. Znači, vrlo jednostavno. Vraćamo sve na svoje mjesto i završimo ova 3 šarafa. Ništa previše do teza, priteza, apsolutno nema potrebe. Kao što imam slučajeva, dođe laptop pa ne možeš odvrnuti šarafa, ostaviš 2 sata da ga odvrniš. Ili u krajnjem slučaju na kraju pokida se sve. Odmah nakon upgrade procesora obavezno vratiti ovaj konektor od ventilatora. X puta je se meni samo znalo desiti da zaboravi spojiti ventilator i onda hajmo ponovo rastavlja sve. Prije nešto vratimo matičnu ploču, šta treba vratiti još? Provjeriti ovu baterijicu, CMOS baterijicu, ona mora da bude 3 volta, u slučaju 3, nešto. Vidite, ona je ovdje već 2, evo vidite, ona je ovdje već
2,9. Može to proći, ali kod mene ne može. Kod mene se tu mora ugraditi nova tu neki ona 2,9, ona je za kante. Ugrađujemo novu baterijicu. Evo vidite. Ugrađujemo novu baterijicu. To je dobro, ovo može u smeće. Prije nego počnemo ponovo sklapat, uvijek moja praksa, na četku nanesemo alkohola, da skinemo prašinu koja je ostala na matičnoj ploči. Evo vidite, sad se to sve vrati u fabričko stanje. Nije to prašina neka koja je strašna, ali ništa ne prepuštamo slučaju. Znači, to je upakovano tip top. To se sja. Idemo dalje. Znači, ponovo uzimamo kućište od samog laptopa. Ovdje vidimo prašinu. U ovom slučaju ću ja to iznijeti i ispuhati. Ja ne bih pratio. Već smo ispuhali veći dio prašine. Uzimamo jednu alkoholnu vlažnu maramicu. I samo očistimo djelimično unutrašnjost. Nećemo tu sad mi sve tip top, ali mada to bude dobro. Pristupamo vraćanju same matične ploče. Znači, ona je orijentacija ova. Izvadit ćemo ovo, izvadit ćemo ovo. Kao što vidite, ploča je legla perfektno. Samo je jedan šraf bio koji je držao matičnu ploču. A to je ovaj ovdje. Nakon toga vraćamo dole, proturamo antene od Wi-Fi-a. To je dobro, vraćamo konektor USB porta. Ova dva, vraćamo konektor i ovog gore USB porta. Vidimo. To leći kako treba. Vraćamo konektor od zvučnika i na samom kraju vraćamo konektor od displeja. Ovdje uvijek obratiti pažnju, znači polako, ništa silnih, ništa. To je dobro. Nakon toga vraćamo gornji poklopac, ima sitne prašine, znači ništa nas ne košta, lagano to naravnica na pokupit. I samo ćemo za nijansu probati. Evo vidite, malo su šešarke otegle. Samo jednu. Ovdje ćemo to da ne bi smetalo. To je dobro, to smo spojili. Ovi konektori rade, sve je spojeno. Znači možemo vratiti poklopac. Ovdje poklopac nije držao ni jedan šaraf. Nakon toga vraćamo konektor od mousepada, a posle toga tastaturu.
donji dio uklapamo i samo gore klik, klik, klik i to je sve better than factory. Dobro, to je gotovo. Idemo dalje za iste pare. Ovo greška. Evo to je ono što ta žurba, znači sve smo spojili, ali ga ne bi nikad upalili. To je što ja kažem uvijek, nekad treba provjeriti, ali hajde, dešava se. I ovo je, drago mi što je se desilo ovako u videu, da vidite, jednostavno preskoči se korak i onda moraš sve ponovno. Zaboraviti nešto spojiti. Sad koji gleda od početka videa, možda će znati šta treba spojiti, a možda neće. Zaboravili smo spojiti, sreća nismo skropili skroz. Šta smo zaboravili spojiti? Zaboravili smo spojiti ploču od paljenja. Znači sve bi bilo dobro, ali ga ne bi nikad upalili. Je li ovo dobro? Nije dobro gledalo. Da vidimo, znači on ima ovdje dva ulaza. To je dobro sad. Evo ovu smo ploču zaboravili spojiti. I sve je sreća, nismo daleko otišli. Dobro, znači ponovo pristupamo vraćanju, ponavljamo postupak. Vraćamo tastaturu. Tastatura je vraćena. Jest vruće, Bože. Danas je 40 stepeni gotovo. Znači, vratimo šarafe na svoje mjesto. Ništa previše dotezati, apsolutno nema potrebe, neće to nikud pobjeći iz laptopa. Ne dijelovi, a neće se rastaviti tek tako. Znači, samo normalno. Ovaj video se vjerovatno već odužio, ali šta je tu je. Ne možemo mi protiv toga. Jer ja video ne editujem, hoću da sve što se desi da vidite u realnom vremenu. Ko bude gledao, ko ne bude gledao, ne mora. Nakon toga vraćamo. To smo uklopili. Imamo još dva šarafa. Zavrnut. Dobro, sad nam slijedi. Je moguće da nema jednog šarafa. Ovdje ćemo ugraditi, znači, Samsungov SSD od 256 GB, model PM871B, godina proizvodnje je 2020. Znači, u perfektnom stanju SSD. Inače, samo kad se ugrađuje, uvijek znači, treba ugrađivati brendove. Nikako neke kineske tamo pa da vas glava kasnije zaboli, govorim iz svog iskustva. Na tržištu se bili pojavili jeftini SSD-ovi i hajde kupiš, ubaciš, radi to sasvim solidno. Baš prekuće sam imao, vratio mi se SSD koji je radio samo 2 dana, čini mi se i 13 sati. Zdravlje mu je već bilo palo na 60 ili 70%. Znači već je bio malte ne za zamjenu, iako je, kažem, nov, samo 2 dana korište.
Ovdje mi sad da gubim vrijeme tražeći jedan šaraf. Samo jedan, jer nije potrebe više. Evo, vraćamo SSD dole, znači Samsung 256 GB, zavit ćemo šaraf koji drži kediju od SSD diska. Vraćamo poklopac koji drži to. Ovdje spajamo Wi-Fi karticu. To je dobro. To je dobro. Ovdje ćemo izvršiti upgrade RAM memorije na 8 GB sa 4. Znači ovo je 1, 4, 10.600, 53, 12.800. Ićemo ipak sa jednom memorijom od 8 GB. Jednokanalnom. Vraćamo bateriju, da ne bi video otišao predaleko, tu predugo trajao. Ja ću ovo kasnije zatvoriti. Palimo laptop, evo lampica se pali. Da vidimo, hoće li baciti sliku. Resetuje se, znači, zato što je mijenjanac F2. Evo, kao što vidite, i5 druga generacija, 8 GB RAM memorije i Samsungov SSD od 256 GB. Ovdje ćemo sad instalirati Windows 10, drivere, programe i to je to. To bi bilo sve za ovaj video. Hvala puno na gledanju.